Hey church, welcome this morning. Bienvenidos iglesia esta mañana. We're so happy to have you here with us today. Estamos felices de tenerlos con nosotros en este día. It's such a great day to be worshiping the Lord. Es un día maravilloso para estar adorando al Señor. And I know sometimes it's a little weird when you're at home, Y quizás es un poco extraño estar en casa, you know, where you have just your kids and your wife just sitting with you there. solo con sus hijos y su esposo o su esposa con usted. But I think it's a great opportunity for us to model to our children Pero es una oportunidad para hacer ejemplo a nuestros hijos of how we can praise God in our homes. de cómo podemos adorar al Señor en nuestros hogares. So it's a great time where we just came off of worship. Es un buen momento que acabamos de salir de adoración. Hopefully you sang with your heart. Esperamos que cantó, adoró con su corazón. Hopefully you were engaged with the worship that we had this morning. Esperamos que pudo conectarse con la palabra And today, with the worship. o con la adoración. And today we're ready to go into the Word. Y hoy estamos listos para empezar con la palabra. So if you have your Bibles there with Si you, tienes tu Biblia ahí con ustedes, if you could please open it to the book of James, chapter 5, verse 16. si lo pueden abrir en Santiago 5:16. We have been going in a series we called United. Empezamos una serie que se llama Unidos And we have been focusing or looking at the subject of racial discrimination y nos hemos estado enfocando en el tema de racismo o discriminación racial. or racism Racismo because of everything that's going on in our country. por todo lo que está ocurriendo en nuestro país. And it's something that impacts us Y es algo que nos impacta a nosotros because even though our community of faith is majority Hispanic, porque nuestra comunidad de fe es mayormente hispana. we must understand that we also play a part in what's going on. Debemos entender que también tenemos tomar una parte en lo que está ocurriendo. And that we also should look at social issues Y que debemos de ver a temas sociales with or through the lens of the Bible. por el medio del lente bíblico. So if you please open up your Bibles to James chapter 5 verse 16. Si pueden abrir sus Biblias en Santiago 5:16, This is the third and final week of this series that we've titled United. esta es la tercera y final lección de esta serie. Week 1 we established that racism is something evil and wrong. En la primera semana establecimos que el racismo es algo malo. And last week we spoke about the attitudes that we should have as a result of being a believer. Y la semana pasada hablamos sobre las actitudes que debemos de tener siendo creyentes. But today we want to focus specifically on certain behaviors that are appropriate to follow what we've been receiving lately. Y esta semana vamos a estar hablando sobre comportamientos que debemos de tomar. In other words, how do we practice this? How do we make it practical for our lives? Y en otras palabras, cómo hacerlo práctico para nuestras vidas. It's good to have the theological aspect behind it, Es bueno tener la teología detrás de esto, but also we have to know how to practice it in our daily lives. pero también es bueno poder practicarlo en nuestras vidas diarias. James chapter 5 verse 16 says, Santiago 5:16 dice, it says, therefore confess your sins to one another and pray for one another so that you may be healed. confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Do you understand what's going on in this passage? ¿Usted entiende lo que está pasando en este pasaje? We're literally reading about the practical aspects of being part of a community. Estamos hablando sobre el aspecto práctico de ser una comunidad. We're reading about being united as one people. Estamos hablando de cómo ser unidos como un solo grupo. And this applies to not just spiritually, but also the community, the secular community that we are part of. Y esto es tanto espiritual como secular a la vez. And so today I want to share with you three important practices. Yo quiero compartir con ustedes tres prácticas importantes. And each of these has three minor focuses underneath them. Y cada una de ellas tiene tres enfoques debajo de ellas. So if you're looking at an outline, it'll be point 1, point 2, point 3. Si usted está viendo a un documento, va a ser punto 1, punto 2, punto 3. Then it'll be point 1A, 1B, 1C, Va a ser punto 1A, 1 punto B, 1 punto C. 2A, 2B, 2C, 2A, 2B, 2C. 3C, 3A, 3B, 3C. 3A, 3B, 3C. You get the point of it. Y ustedes entienden el punto. But I want to speak to you about three different practices or different things that we must practice. Y quiero explicarles sobre tres prácticas que debemos hacer. Three behaviors that we must follow
so that we can practice a safe theological view on racism. 3 comportamientos que debemos de practicar para tener una teoría teológica. This first point I want us to look at El primer punto que queremos hablar, is that we must listen to others. debemos escuchar a otros. Let me repeat that again. We must listen to others. Debemos escuchar a otros. In other words, when we're reading what James chapter 5 is telling us, Cuando leemos lo que Santiago 5:16 nos dice, we have to understand that behind the letters that we read, tenemos que entender que detrás de las letras que leemos there is an understanding of everyone in that group being equal. hay un entendimiento de que todos en ese grupo son iguales. Because everyone is equal, Porque todos son iguales, then we have the confidence, the trust to be able to speak to one another. tenemos la confianza para hablarnos unos a otros. We have the trust to share our faults with other people. Tenemos la confianza de confesar nuestras ofensas con otros. That we are able to speak to our neighbor about our sins. Que podemos hablar de nuestro vecino sobre nuestros pecados. And at the same time, Y a la vez, it's something very powerful when we see what's going on in James. y podemos ver que es algo poderoso lo que está ocurriendo en Santiago. Because scripture says that once this happens, Porque la palabra dice que cuando esto pase, there's a special anointing called healing that occurs. hay algo que es ungido, que es la sanidad que ocurre. So as a believer, Y como creyentes, we must learn to listen to others. debemos aprender a escuchar a otros. And now I want you to understand exactly what listening means. Y quiero que puedan entender lo que significa escuchar. Because listening is not the same as hearing. Porque escuchar no es lo mismo que oír. Like we can hear the voice of translators, Podemos oír las voces de los traductores, or you might hear my voice as a preacher, o pueden oír mi voz como el predicador, but you may not be listening to the words or the message that we are bringing forth. pero quizás no está escuchando la palabra que traemos a usted. Hearing is not the same as listening. Oír no es lo mismo que escuchar. And so we must learn to listen Y debemos aprender a escuchar, to the people in our community. escuchar a las personas en nuestra comunidad. This means to the people in our church, Eso significa a las personas en nuestra iglesia, but also we must listen to the people in the community that we live in. pero también a la gente que vive en nuestra comunidad. And that first thing I want you to practice Y lo primero que quiero que practiquen is that we must listen to understand and not listen to respond. que debemos escuchar para entender y no escuchar para responder. I want us to repeat that again. Y quiero que repitamos esto nuevamente. An important aspect of a believer Y un aspecto importante de un creyente is to listen to understand, es escuchar para entender, not to respond. no para responder. And this is hard Y esto es difícil, because we are automatically trained porque automáticamente estamos entrenados to listen to respond. para escuchar y responder. And this is why many times when we were in a conversation with somebody Y else, por eso muchas veces cuando tenemos una conversación con otras personas, we are quick to respond somos rápidos a responder and defend our point, y defender nuestros puntos, whatever that may be. no importa lo que sea. But see, here's the interesting thing about this, Pero Rixie, esto es lo interesante, Rixie, that you learn que aprendemos that because everyone has an experience, que porque todos tienen una experiencia, everyone has certain upbringings, que todos tienen una manera de ser criados. una manera de ser criados, This is why everyone may be right in their own little world. por eso todos quieren ser correctos en su mundo, Or they may be right. o pueden estar correctos. There's a saying that goes, Hay un dicho que dice, everyone has the reason as to why they behave in a certain manner. todos tienen la razón en actuar en la manera que actúan. Every step that we make, En cada paso que tomemos, every decision we take, cada decisión que tomemos, we are right estamos correctos because of the reasons we may have. por las maneras que tenemos. Let me explain that once again. Déjeme explicarlo. To the person that has been raised a certain way, Para la persona que ha sido criada de una manera, they in their mind, they are right to behave a certain way. en su mente ellos están correctos en actuar en cierta manera. We didn't all have the same upbringing. No todos crecimos de la misma manera. We didn't all have the same experiences. No todos tenemos las mismas experiencias. This is why we must all learn to listen to understand another person. Y por eso debemos de aprender
aprender a escuchar y a entender a otras personas. Here's a bigger word. Y aquí otra palabra más grande It's really when we look at sympathy es cuando vemos a simpatía versus empathy. y empatía. In other words, you don't listen just to feel bad for the person, En otras palabras, no solamente escuchamos para sentirnos mal por la otra persona, which is what sympathy is, es lo que es simpatía, but we also should listen pero también debemos de escuchar so that we understand what that person is feeling at that moment. para poder entender lo que esa persona siente en ese momento. That's what empathy is. Es lo que es empatía. And as a believer, Y como un creyente, we should learn to have more empathy towards our neighbor. debemos de aprender a tener empatía por nuestros vecinos. Romans chapter 12 verse 15, Romanos 12:15 dice, it says, rejoice with, mark that please, rejoice with those who rejoice, weep with those who weep, be in agreement with one another, and do not be proud, instead associate with the humble, do not be wise in your own opinion. gozaos con, escriban eso, los que gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. It doesn't say rejoice for the ones that are happy. Y no dice gózate por los que están felices. In other words, En otras palabras, when Rixie gets married, cuando Rixie se case, I shouldn't just be happy for her, no solamente debo estar feliz por ella, I should be happy with her debo estar feliz con ella and feel the joy that she y feels sentir el gozo que ella siente for finding that person in her life. por haber encontrado esa persona en su vida. Or if Rixie were to go through a huge tragedy, O si Rixie pasa una gran tragedia, I'm not called to just feel bad for her. no estoy llamado solamente a sentirme mal por ella, I'm called to feel bad with her. estoy llamado a sentirme mal con ella, To cry with her. sentir y llorar con ella. If you are a parent, Si usted es un padre, you can understand what empathy is. usted puede entender lo que es empatía. As a father of 2 daughters, Como un padre de 2 hijas, I look at fathers differently, a father of a daughter differently today, yo veo ahora un padre de hijas diferente because I understand differently. porque ahora entiendo diferentemente. Am I explaining myself? ¿Me estoy explicando? If we are to be believers that go against racism, Si somos creyentes que van en contra del racismo, we have to learn to listen to others. tenemos que aprender a escuchar a otros. Listen to them Escúchalos a ellos and feel what they feel, y sientan lo que ellos sienten. regardless of experiences that we may have. No importando con las experiencias que tengamos, So we must listen to understand. debemos escuchar para entender. We must listen actively. Debemos escuchar activamente. In other words, we must be intentional. En otras palabras, tenemos que ser intencionales. You must be present. Tenemos que estar presentes. If I ask Rixie, Si yo le pregunto a Rixie, hey, how's it going? ¿cómo estás? How's the whole single life going? ¿Cómo te va la vida de soltería? Or how's your boyfriend doing? ¿Cómo está tu novio? I shouldn't just ask her just to have her talk and I zone out. Y no solamente debo preguntarle solo por preguntarle, I should ask to listen to what she's communicating to me. debo de preguntarle para escuchar lo que ella me está comunicando. This may seem like it's hard. Esto debe ser difícil, o But puede verse difícil. But isn't that what God does with us? Pero no es lo que Dios hace con nosotros. Isn't that what God does every time we pray? Y no es lo que Dios hace con nosotros cada vez que oramos. Does God talk to us? Dios nos habla, Or is it mostly us praying out to God? o es más nosotros hablándole a Dios. It's mostly us crying out and presenting our tears to the Lord. Es más solamente nosotros orando y presentando nuestras lágrimas al Señor. This is what God does. Es lo que Dios hace. He listens to his children. Él escucha a sus hijos. So we as his children Y nosotros como sus hijos should listen to others as well. debemos escuchar a otros a la vez. I want us to listen to understand. Y queremos que usted escuche para entender. I want us to listen actively. Que escuche activamente. I want us to listen more than we speak. Y queremos que usted escuche más de lo que hablamos. Write this down. Listen more than we speak. Escriban esto, escuche más de lo que habla. Matter of fact, I want you to look at what James chapter 1 says. Y quiero que vea en Santiago capítulo 1, It says, verse 16, versículo 16. it says, it is shameful to respond before you listen. Y dice, por esto
Es vergonzoso responder antes de escuchar. James is saying this. Santiago dice esto. It's shameful Es vergonzoso to speak without listening. responder antes de escuchar. And if we're so hard-headed that we can't listen to others, Y si somos tan cabeza dura que no podemos escuchar a otras personas, we're doing it wrong. lo estamos haciendo incorrectamente. I'm not saying that you have to agree with the person when you hear him out, Yo no estoy diciendo que tienen que estar de acuerdo cuando hable con esa persona, but you should be able to listen to them pero tiene que escucharlos to understand, para entenderlos. listen to them actively, Escúchenlos activamente and listen before you speak. y escúchelos antes de que hable. Proverbs 18:13 says, Proverbios 18:13 dice, "This is why, my beloved brothers, do every man be quick to listen and be late or slow to speak and to get angry." por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Let me repeat that again. Dearly beloved brothers, understand this. Everyone must be quick to hear, slow to speak, and slow to anger. Y lo repito de nuevo, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. One of the most practical illustrations to this Una de las ilustraciones más prácticas de esto that I've heard in the que yo he past escuchado en el pasado, is that God gave us, when He made us, que cuando Dios nos creó, He gave us 2 ears Él nos dio 2 orejas and only 1 mouth. y solamente una boca. In other words, En otras palabras, you're to listen twice as much as you speak. tenemos que oír más de lo que hablamos. That may not be biblical, Quizás no es bíblico, but it could be practical. pero es algo práctico. If you talk 100 hours a day, Si usted habla por 100 horas al día, exaggerating a little bit, exagerando un poco, you should listen 200 hours a day. usted debe de escuchar por 200 horas al día. It's better to listen. Es mejor escuchar. So let's listen to others. Entonces escuchemos a otros. Second point, Segundo punto. we should pray for others. Debemos de orar por otros. We should pray for others. Debemos orar por otros. When we listen to others Cuando escuchamos a otros and we feel what they feel, y sentimos lo que ellos sienten, then we are able to pray for them easier. se nos hace más fácil orar por ellos. Let me repeat that again. When we actually pay attention to what our brothers and sisters are telling us, Cuando en verdad ponemos atención a lo que nuestro hermano o hermana nos está diciendo, when we actually listen to what our neighbor is expressing to cuando us, estamos escuchando lo que nuestro vecino nos está expresando and we understand them, y los entendemos, then we can actually pray harder for them. podemos orar por ellos fuertemente. So I want to ask you a question. Y quiero hacer algunas preguntas. When was the last time you prayed for somebody else? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por alguien más? A harder question. Y una pregunta más difícil. When was the last time you prayed for someone outside of your family? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por alguien fuera de su familia? Outside of praying for yourself, Fuera de orar por usted mismo, for your spouse, and for your children. por su esposo, esposa y por sus hijos. When was the last time you prayed for that neighbor that lives 2 houses down of you? ¿Cuándo your fue la house? última vez que oró por ese vecino? When was the last time you prayed for that classmate that sits 2 rows ahead of you? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por ese compañero? When was the last time you prayed for that young lady you met at the park? Por esa muchacha que conoció en el parque. When was the last time you prayed for someone outside of your immediate circle? La última vez que oró por alguien de su círculo inmediato. See, if we want to be able to be a church or believers that do things biblically right, Si queremos ser creyentes que hacen las cosas bíblicamente correctas, we should understand that God calls us to pray for one another. tenemos que entender que Dios nos llama a orar por otros. There's this one story, Rixie, Hay una historia, Rixie, where there was 2 guys in a boat cuando habían 2 muchachos en un bote and they capsized, y ellos se volteó el bote, naufragaron, se naufragaron and they landed in an island. y llegaron a una isla. And they were both believers. Y los 2 eran creyentes And so they said, guess what? Let's divide the island in 2, y vamos a dividir la isla en 2 and let's have God answer our prayers to see who's the more holy of us. y vamos a ver quién es el más santo cuando Dios
conteste nuestra oración. So one of them took the left side and the other one took the right side. Uno se fue para la derecha y otro para la izquierda. And the guy on the right side, the first day, he said, Lord, I pray for food. Y el primero que estaba en la derecha dijo, Señor, oro por comida. And the next day, there's a bunch of fruits and a bunch of vegetables that came out. Y al siguiente día habían frutas y vegetales. And then the second day, he said, Lord, I pray for a wife. Y el segundo día dijo, Señor, quiero una esposa. And it happened that there was another boat that came and capsized, Y había otro bote que también se naufragó and only a lady y survived solo una muchacha sobrevivió. and ended up being on the right side of the island. Y llegó a estar al lado derecho de la isla. So now he has food, Ahora tiene comida, he has a wife, tiene una esposa. and it says, and then the third day, the guy prayed. Y el tercer día él oró, He said, God, let me have a house, please. Señor, dame una casa, por favor. And all of a sudden, boo, they found a nice little cabin on that side of the land, Y of de the island. repente encontraron una cabaña en ese lado de la isla. And so a couple days Y passed, días después, and the guy on the left side had nothing. el muchacho en la izquierda no tenía nada. No food, No comida, no wife, no esposa, no cabin, no cabaña, no clothing, no ropa, nothing. nada. And all of a sudden, the guy on the right starts praying. Y de repente el muchacho en la derecha comienza a orar. He says, God, please let me get off this island. Señor, por favor, permite que me salga de esta isla. And all of a sudden, that next day, Y al día siguiente there's a huge boat that comes off viene un bote que se acerca and actually finds them. y los encuentra. And he's able to get on board. Él se sube al bote, He leaves his cabin behind, él deja su cabaña, and he brings his wife with him. trae a su esposa And as he's about to leave, y antes de irse, the Lord speaks to him and asks him, why are you leaving your neighbor behind? Dios le habla y le dice, ¿por qué estás dejando a tu vecino? And he said, well, this is obviously not my problem, God. Bueno, obviamente no es mi problema, Dios. It's not my fault that you answered my prayers and you didn't answer his prayers. No es mi culpa que tú contestaste a mis oraciones y no la de él. So why should I bring him on board with me? Entonces, ¿por qué debo de traerlo conmigo? And the Lord said, you are wrong. Y Dios le dijo, estás equivocado. Because the reason why I answered your prayers La razón por qué contesté tus oraciones is because he was praying es porque él estaba orando that I answer your prayers every day. para que yo contestara tus oraciones todos los días. You see, folks, Ustedes pueden ver, the Lord was answering both prayers. Dios estaba contestando a ambas oraciones. But it was more powerful because he was answering the prayer of one person for his neighbor. Pero fue más poderoso porque estaba contestando a la oración de una persona por su vecino. See, you don't know Usted no sabe that the most powerful prayers you make que las oraciones más poderosas que usted hace are not necessarily the ones for you. no son necesariamente las oraciones para usted. They could be the ones for your neighbor Pueden ser para sus vecinos, or for that friend o por ese amigo, or for that person that you don't know o por esa persona que usted no conoce, or perhaps that person you just met. o por esa persona que usted acaba de conocer. That's the power of praying for someone else. Ese es el poder de orar por alguien más. In the book, in the scripture, En la palabra, Ephesians chapter 6 verse 18, Efesios 6:18, Paul tells us, Pablo nos dice, pray at all times in the Spirit with every prayer and request, and stay alert in this with all perseverance and intercession for all the saints. orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. There are three things we must learn to pray. Hay tres cosas del cual debemos aprender. We must learn to pray constantly. Debemos aprender a orar constantemente. Let me repeat that, constantly. Repito esto, constantemente. In other words, we must be intentional with our prayers for others. En otras palabras, debemos ser intencionales con nuestras oraciones por otros. We must be intentional in praying for those that are different than us. Nosotros debemos ser intencionales al orar por aquellas personas que son diferentes que nosotros. I know that it is our habit Sé que es nuestro hábito to pray for me, orar por mí, for my needs, por mis necesidades, for my family, por mi familia, for what I want. por lo que yo quiero. But scripturally, Pero bíblicamente we should set aside a day, a time, debemos apartar un tiempo, un día, to pray constantly for other people. para orar constantemente por otras personas. We should pray constantly. Debemos orar constantemente. We must pray fervently. Debemos orar fervientemente. In other words, as if it was for us that we En, were ot- praying. en otras palabras, como que si fuera por nosotros que estamos orando. This is very important, church. Eso es muy importante, iglesia. Because I know many times we may
text somebody. Porque es que muchas veces podemos enviarle un mensaje de texto a alguien. We may tell somebody here in church. Podemos decirle a alguien aquí en la We iglesia. may see them and say, hey, Rixie, I'm praying for you. Le puedo decir, Rixie, estoy orando por ti. And perhaps you didn't even pray for her at all. Y quizás ni oraste por ella. Or perhaps you tell them, Rixie, I'm praying for you. O dices, Rixie, estoy orando por ti. And all you pray for them is maybe 30 seconds in the whole week. Quizás oraste solamente 30 segundos en la semana. But we should learn to pray Debemos aprender a orar constantly. constantemente. Scripture says at all times. La palabra es en todo momento. Learn to pray at all times. Aprende a orar en todo momento, Learn to pray fervently. fervientemente, It says with perseverance, con perseverancia interceding for others. y suplica por otros. And the third thing, Y el tercer punto, I want us to pray specifically. y quiero que podamos orar específicamente. So we must pray constantly, Debemos orar constantemente, fervently, fervientemente and specifically. y específicamente. We must learn to pray for others Debemos de aprender a orar por otros in their specific needs. por su necesidad específica. You may ask, Pastor, I don't know what someone else needs. Entonces puedes decir, pastor, pero yo no sé lo que la otra persona necesita, Well, this is why we must learn to listen. pero por eso debemos aprender a escuchar. Because if we listen to others, Porque si escuchamos a otros, if we go out of our way to listen, porque si escuchamos a otras personas, we'll know what to pray for when we pray for them. vamos a saber por qué orar cuando See, oramos por ellos. And you may say, but that person may not be comfortable with me of telling me what they need. Pero usted puede decir, esa persona no se siente cómodo diciéndome lo que necesita. That's why I tell you, be actively. Por eso le digo, sea activo. Or be active in listening. Sea activo al escuchar. See, when someone knows that you're there to listen to them, Cuando alguien sabe que usted está ahí para escucharles, not to judge them, no solamente para juzgarlos, not to respond quickly or snap at them, no solamente para responderles rápidamente, with time, con tiempo trust will build. la confianza se Construirá. construirá. And as a result, Y como un resultado, you'll see these people coming to you to ask for prayer. usted verán estas personas que llegarán a usted para pedirle oración. That's what we find in James chapter 5. Es lo que vemos en Santiago 5. When he says, you must confess your sins to others. Cuando dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. I know our first thought is time out. El primer punto es como, para. I'm not going to tell my sin to Rixie. Yo no le voy a contar mis pecados a Rixie. I'm not going to tell my sin to my neighbor, to my leader, small group leader. Yo no le voy a contar mi pecado a mi líder. Perhaps it's because you don't have the trust yet. Es porque quizá no tiene la confianza con esa persona. That trust is earned Esa confianza se gana through listening to the person. cuando escuchamos a esa persona. This is practical stuff, church. Esto es algo práctico, iglesia. This is practical stuff that we see in the Bible. Esto es algo práctico que vemos en la Biblia. When we learn to listen without responding, Cuando aprendemos a escuchar sin responder, we will be able to pray constantly and fervently and specifically for our neighbors. vamos a aprender a orar constantemente, fervientemente y específicamente por nuestros vecinos. So what does this mean for us? Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? It means that I want to challenge you today, church. Los quiero motivar, iglesia. It means that we must pray for those that are not from our own generation. Debemos orar por aquellos que no son de nuestra generación. Listen to this again. Escuche esto. We must learn to pray for those that are not from our own generation. Debemos orar por aquellos que no son de nuestra generación. If you're one of the older people in Si church, usted es uno de los ancianos de la iglesia, the more mature people in los más church, maduros en la iglesia, then you should learn to pray for the younger ones. usted debe de aprender a orar por los jóvenes. Learn to pray for their needs. Aprenda a orar por sus necesidades. Not so that they love God or practice church in the way that you did it, No para que ellos amen a Dios y practiquen la iglesia como usted lo hizo, but for them to learn about God and to learn to trust and love God in their way. para que ellos aprendan a amar a Dios en su propia manera. Same thing with the younger generation. Lo mismo con la generación más pequeña. Instead of criticizing the older generation En vez de criticar a la generación más antigua, más anciana, or calling them too strict, o decirles que son muy estrictos, we must learn to listen debemos aprender a escucharlos without responding, sin responder, try to understand them, entenderlos and pray for them as y well. orar por ellos también. See, this is what the body of Christ does. Eso es lo que el cuerpo de Cristo hace. It doesn't just go across a race Y no solamente se trata de una
de una competencia raza, o de una raza, it goes across different generations, se trata de también generaciones, diferentes generaciones, different cultures. diferentes culturas. Because Christ has called us to be one in the body of Christ. Porque Cristo nos ha llamado a ser uno en el cuerpo de So Cristo. we must pray for those that are a different generation. Entonces debemos de orar por aquellos que son de otras We generaciones. must learn to pray for those church that were not born here in the US of A. Debemos de aprender a orar por aquellos que no nacieron en este país. And I'm speaking to the majority of the younger generations. Estoy hablando con la generación más joven. We have the blessing of being born here in this country. Tenemos la bendición de haber nacido en este país And it does not give us the right to discriminate those that immigrated to this y country. no nos da la razón por qué discriminar a esas personas que no nacieron aquí. Even if we were born here, Nacimos aquí it does not give us the right y no nos da el derecho to look down on those that came here, para hablar en contra de aquellos o ver mal a aquellas personas whether it's legal or illegal. que aunque sean legales o ilegales, They are still people, son personas. and they are made in the image of God. Fueron creadas en la imagen de Dios And we must learn to pray for them, y debemos de aprender a orar por ellos, to try to understand their situations. entender sus situaciones. If you were born in another Si country usted nació en otro país and you immigrated here, y usted inmigró a este país, we should also learn to pray for those that were born here, y debemos de aprender a orar por aquellos que nacieron aquí, because it's a different experience as well. porque es una experiencia diferente. We should learn to pray for those that love a different genre of music. Debemos orar por aquellos que les gusta otro género de música. Or we should learn, even you may like Marino, A usted le puede gustar Marino and you may not understand all these other bands that are coming out. y quizás no entienda las bandas que están en el día, Or you may love all these other bands that are coming out now. o quizás le gustan otras bandas que han salido ahora. You may not even know Marino. Quizás ni siquiera conoce a Marino. You may not know Nación Santa. Quizás no conoce a Nación o Holy Nation. I'm going. You may not even know Marcos Witt. Quizás no conoce a Marcos Witt. These are I'm talking about like 80s and 70s and early 90s. Esas son bandas que están en los 70, en los 80 y en los 90. Explosión Juvenil. Explosión Juvenil. You may not even heard of them. Quizás usted nunca ha escuchado sobre But see, ellos. you must learn to pray for people that are different. Pero debe de orar por personas que son diferentes. You may not like a certain type of music. Quizás a usted no le gusta ese tipo de música, You still must learn to pray for the people that love that music. pero tienen que aprender a orar por las personas que le gusta esa música. Learn to pray for the married or the couple that has a kid with special needs. Aprenda a orar por el matrimonio que tiene hijos con necesidades especiales. Don't just feel bad for them. Y no solamente se tiene que sentir mal por esa persona, You must feel with them. tiene que sentirse mal con esa persona. Not feel bad with them because they don't feel bad. O debe sentirse o sentir con esa persona. But you must feel with them O debe sentir con ellos and join their heart with what they're experiencing at that y moment. disfrutar con lo que ellos están sintiendo en ese momento. You must also pray for those that didn't have the same experience of education or opportunity of education as you did. Debe de aprender a orar por aquellos que no tuvieron la misma oportunidad de estudio que usted. Am I explaining myself, ¿Me estoy church? explicando, iglesia? The importance of praying for one another. La importancia de orar unos por otros. You must pray for those that aren't people or owners of a business. Debe de orar por aquellos que no tienen o que no son dueños de su propia empresa. We must learn to pray for those that are different than I am. Debemos de aprender a orar por aquellos que son diferentes que yo. In other words, we must listen to others. Debemos escuchar a otros. We must pray for others. Debemos orar por otros. And third and final point, Y el último punto, we must speak differently. debemos hablar diferente. I want you to repeat this with me. Speak differently. Repite esto conmigo, hablar diferente. Once again, speak differently. Nuevamente, hablar diferente. When we learn to listen to others Cuando aprendemos a orar o escuchar a otros and we pray for them, y oramos por ellos, then automatically our language will change as well. y automáticamente nuestro lenguaje cambiará también. In other words, our language, or we will be more conscious, or we will be more alert of what we speak of. En otras palabras, vamos a ser conscientes y alertas de lo que decimos. We will be aware of what
words we use. Vamos a ser alertas de las palabras que utilizamos. And I really want to challenge you, church. Y quiero retarlos, iglesia. I want to, as the pastor, I want to challenge each and every one of you. Como el pastor, quiero retarlos a cada uno de ustedes. Because we must learn to change. Porque debemos de aprender a cambiar. Because we don't represent a specific country. Porque no solamente representamos un país específico. We represent Christ on this earth. Representamos a Cristo en esta tierra. And if we are to be the light of the Y world, si vamos a ser la luz del the mundo, light in the darkness, la luz en las the tinieblas, salt of this world, la sal de este mundo, the hope of this la world, esperanza de este mundo, then we must learn how to listen, debemos aprender a escuchar, how to pray, a orar and how to speak differently y for other hablar people. diferente por otras personas. I want you to read these or jot these 3 passages down. Y quiero que escriban estos pasajes. In the book of Matthew chapter 7 verse 15, Mateo 7:12. Matthew 7:12 says, Mateo 7:12 dice, so everything that you want others to do with you, that you should also do with them. así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Let me repeat that first part. Everything you want them to do with you. Repito la primera parte, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros. You want people to talk trash about you? Si usted quiere que la gente hable mal de usted, Then talk bad about other people. entonces usted hable mal de otras personas. You want people to treat you wrong? Si usted quiere que las personas les traten mal o Then incorrectamente, treat others wrong. entonces usted haga lo mismo. Word says just what you want to receive Y la palabra dice, todo lo que usted quiera recibir is what you must do. es lo que usted tiene que hacer. And another part of scripture says you reap what you sow. En otra palabra dice usted cosecha lo que siembra. So we must speak differently. Debemos hablar diferentes. Ephesians chapter 4 verse 29. Efesios 4:29 It says no foul language is to come from your mouth, but only what is good for building up someone in need, so that it gives grace to those who hear it. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. So we must learn to speak. Debemos de aprender a hablar. James chapter 1 verse 26. Santiago 1:26 It says, if anyone believes themselves to be a religious person here and does not learn how to speak, you are only fooling yourself, and your religion is dead. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. I want to read it to you in a different language, in a different version. Quiero decírselo en otra versión. If anyone thinks he is religious without controlling his tongue, then his religion is useless and he deceives himself. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. In other words, if you don't know how to speak, En otras palabras, si usted no sabe cómo hablar, then you are not representing Christianity right. usted no está representando correctamente el cristianismo. I want us to take these three subpoints that I'm about to give you. Quiero que pueda escribir estos puntos que le voy a dar. We must learn to speak differently of others. Debemos de hablar diferentes de otros, Again, of others. de otros. This means that when they're not close to us or near Eso us, significa cuando no están cerca de nosotros, we speak with respect about them. hablamos con respeto sobre ellos. If we wouldn't hear it or if we wouldn't say it in front of their face, Si usted no lo diría enfrente de ellos, then you shouldn't say it behind their backs. usted no debería decirlo detrás de ellos. Now I know there's a group of people that say, "Oh, I'll say it in their face. I don't care." Hay un grupo de personas que dicen, lo voy a decir en tu cara y no me importa. That you need to grow up, Tú tienes que crecer, madurar, madurar. because that's not the act of a mature believer Porque así no actúa una persona madura, un creyente maduro. or a mature person in general, whether believer or not. O una persona madura en general, aunque no sea creyente. A person that's mature knows how and when to speak. Una persona madura sabe cómo y cuándo hablar. So we must learn to speak different of others. Tenemos que aprender a hablar diferentes de otros. We must learn to speak different with others. Debemos aprender a hablar diferentes con otros. In other words, that means when we're with family and friends, Eso significa que cuando estamos con entre familias y amigos, we must pay attention to how we speak about others with them. tenemos que poner atención en cómo hablamos sobre otros con ellos. Can I get a little more personal with you here?
y puede ser un poco más personal con ustedes. Specifically in the Hispanic culture, En una comunidad hispana, there's a couple of phrases that you may say hay frases que usted puede decir, that you may not say it with bad intentions, quizás no la dice con intención mala, but they are taken in the wrong context. pero son tomadas en el contexto incorrecto. And they may be something that's not wise to say with Y others. quizás no es sabio decirlo con otros. I've heard this specifically in the country of Guatemala Esto lo he escuchado en Guatemala, when they say, I'm gonna have to say it in Spanish because I don't know the translation to English, but they say, no seas indito. don't be Indian o indito, or Indito. don't be dumb, or Like a Native American. no seas como una persona nativa. But it refers to them being lagging behind in knowledge of technology or anything of the sort. O es explicando cuando una persona no está o no tiene la misma educación que otros. And that's an insult. Esto es un insulto. And that's something that we say in the Hispanic culture. Eso es algo que decimos en la comunidad hispana. That we must learn how to speak and take out of our language. Debemos de aprender a hablar para no ser tomado de fuera de contexto. Or something that I've experienced a little more closer to me. O algo que es algo más personal para mí. My daughter was born 2 months ago. Mi hija nació hace 2 meses. And when people have seen her, whether it's photos or in person, Cuando la gente la ha visto en fotos o en personalmente, the first thing they tell me lo primero que me dicen, is, oh, she's so pretty, she's so cute, o es tan linda, es tan bonita and she's light-skinned. y es blanquita. Like if that's a good thing. Como que es algo bueno. And a lot of times we got to be careful when we say these things. Y muchas veces tenemos que tener cuidado cuando decimos estas cosas. Because being lighter does not make you prettier, Porque ser clarito no te hace más bonito. or darker does not make you more uglier, O más morenito no te hace más feito. or because your hair is different does not make you bad. O porque tu cabello es diferente no te hace malo. And sometimes we say this in the Hispanic culture. We say this a lot. Y eso lo decimos en la cultura hispana. When they say, oh, he's too dark-skinned. Cuando decimos, oh, él es muy morenito. And we look down upon that. Y los miramos mal. And we shouldn't if we are a believer in Christ. Y no debemos de hacerlo si somos creyentes en Cristo. They're all beautiful. Todos son hermosos. They're all made in the image of a Most High God. Todos fueron creados en la imagen del Todopoderoso. We all have different tones, Todos tenemos diferentes tonos, different types of hair. diferentes tipos de cabello. And that's what makes us beautiful. Y lo que nos hace hermoso. Because we have plurality, or we have differences amongst us. Porque tenemos diferencias entre todos. We must learn to be careful of how we speak with others about others. Debemos aprender a cómo hablar sobre otros con otros. We must learn to speak different to others as well. Debemos aprender a hablar diferentes a otros. In other words, when we're speaking to them face to face, Cuando estamos hablando en persona, one on one, uno a uno, we must learn to do it with respect. debemos de hacerlo con respeto, We must learn to do it with honor, con honor. remembering what Matthew chapter 7 verse 12 says. Recordando lo que Mateo 7:12 dice. Whatever you want others to do to you, Lo que tú quieres que otros hagan contigo that is what you must do as well. es lo que tú debes hacer también. Church, Iglesia, these are 3 points or 3 practical things that we must follow. esos son 3 puntos prácticos que debemos seguir. We must learn to listen with our hearts. Debemos aprender a escuchar con nuestros We corazones. must learn to listen, not to respond, but to understand. Escuchar para entender, no para responder. You don't have to agree with everyone or with everything, Usted no tiene que estar de acuerdo con todos o con todo, but we must make an attempt to listen or to try to understand what others are going through. pero debemos de entender lo que los demás están pasando. We must learn to listen actively. Debemos aprender a escuchar activamente. We must learn to listen more than we speak. Hablar más o escuchar más de lo que hablamos. We must learn to pray for others. Orar por otros. Pray constantly, Orar constantemente. passionately, Fervientemente. specifically Específicamente. for others. Por otros. We must learn to speak differently. Tenemos que hablar diferentes. Speak differently of others, Hablar diferente de otros, with others, con otros and to others as y a well. otros también. If we are able to practice these 3 simple examples, Si practicamos estos ejemplos simples, we will be able to rise up podremos levantarnos against racism. en contra del racismo. It's not just enough to not agree with racism. No solamente estar en contra del racismo, You must also be actively against it. y debemos estar activamente en contra de esto. And one way to do that
is to do these three principles Y I una have taught. manera de hacer esto es seguir estos principios. My prayer is that each and every one of you at home, Mi oración es para que cada uno de ustedes en sus hogares, that the Holy Spirit may take these words and place it in the heart of each and every one of you. que el Espíritu Santo tome estas palabras y los ponga en los corazones de cada uno de And that as a ustedes. church we may be blessed Y como iglesia seamos bendecidos, and we may be better because of this. seamos mejores por esto. Let us pray. Oremos. Father, I thank you today for the blessing of sharing your word. Thank you for this opportunity of reaching the homes of everyone that's listening, to them and their families, their spouse, their children. Father, I pray to you today that this series may have a powerful impact in the lives of the people. Lord, we're not perfect. None of us are. And we just pray that your Holy Spirit can help us grow better, grow closer to you. That we may learn that being a believer in Christ is not just going to church on a Sunday. It means representing your kingdom, representing the principles and values Monday through Sunday. It means that we treat our neighbor with respect, with love, with honor, regardless of their experience, regardless of their color of skin or the tone of skin, regardless of the makeup of the hair, regardless of so many different things that this society has told us are right and wrong. Lord, allow us to look beyond what society tells us. Allow us to look beyond and look through the lens of Scripture and see our neighbors as you see us, Lord. We are all sinners in need of salvation that you have provided through the grace of Jesus Christ. Holy Spirit, I ask that this message reaches each and every one of us today. Thank you. Thank you for your presence. Thank you for your love. And thank you for speaking to our hearts today. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Church, I love you. Iglesia, los amo. Thank you for tuning in today. Gracias por conectarse hoy. And if you feel someone needs to hear this message, go ahead and share this message to them. Y si usted sintió que alguien puede escuchar este mensaje, compártalo. I remind you that this week, this Wednesday, we will not have midweek service. Y les recuerdo que este miércoles no tendremos servicio de midweek, But every other group is still going on. pero cada grupo siempre tendrá sus reuniones. I will see you next Sunday, Los veo el próximo domingo and we will have a special word of God with us for that y day. tendremos una palabra de Dios especial para God ustedes. bless you, Dios les bendiga and we'll see you soon. y los veo pronto.